बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अटावा टाइम्स चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, आज हम जिस फ़िल्म पर तबसरा करने जा रहे हैं वो है हिदायतकार मसूद परवेज़ की पहली और ब्लैक एंड वाइट उर्दू मूवी बेली, जिसमें मादी की मकबूल फिल्मी और हकीकी जोड़ी सबिहा खानम और संतोष कुमार पहली बार जलवागर हुए। अदाकारा शाहीना की भी यह पहली फिल्म थी और मौसीकार रशीद अत्रे ने भी पहली बार किसी फिल्म की मौसीकी तरतीब दी। फिल्म की कहानी और मकाल में बर्रे सगीर के मारूफ अफसाना नवीस सादत हसन मंटो ने तहरीर की है। मंटो अगरचे इससे कबल हिंदुस्तान की मुतअद्दिद फिल्मों की कहानियाँ लिख चुके थे, ताहम पाकिस्तान में बतौर कहानीकार ये उनकी पहली फिल्म थी। इसके अलावा फिल्म के हिदायतकार मसूद परवेज़, जो सादत हसन मंटो के भांजे थे, की भी पाकिस्तान में ये पहली फिल्म थी। वो कबलती हिंदुस्तान की मुतअद्दिद फिल्मों में बतौर अदाकार भी काम कर चुके थे। फिल्मसाज व हिदायतकार मसूद परवेज़ ने यह फिल्म अपने ही फिल्मसाज अदारे परवेज़ प्रोडक्शन के बैनर तले तैयार की, जिसके नगमा नगारों में ख़ुद मसूद परवेज़ के अलावा अहमद राही, अमृता प्रीतम, बाबा आलम स्यापोश, नाज़म पानीपत्ती और कय्यूम नज़र के नाम शामिल थे। मौसीकी रशीद अत्रे ने तरतीब दी, जबकि अक्कासी के फ़राइज़ निज़ाम नाखुदा ने अंजाम दिए। यह फ़िल्म मौसीकार रशीद अत्रे और अक्कास निज़ाम नाखुदा के अलावा नगमा नगार अहमद राही और अमृता प्रीतम की भी पहली फिल्म थी। फिल्म की कास्ट में शाहीना, संतोष कुमार, सबिहा खानम, एम इस्माइल, ज़रीना रेशमा, शाकिर, नादरा, शाहिदा, अनुराधा, बिलाल, M.A. मिर्ज़ा और रानी मुमताज़ के नाम नुमायां थे। फिल्म के हीरो संतोष कुमार इससे कबल एक हिंदुस्तानी फिल्म अहंसा में काम कर चुके थे और पाकिस्तान में ये उनकी पहली फिल्म थी। उन्होंने अपना किरदार अच्छा निभाया, अलबत्ते शाहीना को बतौर हीरोइन जिस शान और पब्लिसिटी के साथ फिल्म में पेश किया गया था वो तवक्कुआत पर पूरी न उतर सकी। शाहीना बर्रे सगीर के मुमताज़ गुलकार, मौसीकार और अदाकार बल्कि हीरो रफ़ीक गजनवी की बेटी और हमारी मादी की मारूफ अदाकारा व गुलकारा सलमा आगा की खाला थी, और बेली बतौर अदाकारा व हीरोइन उनकी पहली फिल्म थी। बेली का पस मंज़र कुछ ये था कि तक़सीम हिंदुस्तान के साथ ही बर्रे सगीर पाक व हिंद में आग और खून का जो तूफ़ान उमड़ आया था, उससे हज़ारों आबाद घर उजड़ गए, लाखों इंसान तर्के वतन पर मजबूर हुए और हज़ारों पाक दामनों की असमतें पामाल हो गईं। लेकिन पाकिस्तान के फिल्मसाज इस सब से बेनियाज होकर फिल्म बीनों को इश्क व मोहब्बत की कहानियाँ सुनाने में मसरूफ़ थे। इसी माहौल में पाकिस्तान के एक नौजवान फिल्मसाज ने इस दिलदोज़ मौजू को अपनाया और एक ऐसी फ़िल्म पेश की जिसमें ऐसी ही एक मजलूम लड़की की दास्तान बयान की गई, जिसकी असमत इसी तूफ़ान की नज़र हो गई और उसे रवायती इज़्ज़त और समाजी बंधनों के बायस उसके हकीकी वालिदैन भी अपनाने को तैयार न थे। लेकिन एक बाहिम्मत नौजवान ने आगे बढ़कर उसे सहारा दिया, जिससे उसका तारीक मुस्तकबिल रोशन हो गया। तो फ्रेंड्स, फिल्म की कहानी कुछ यूँ थी कि गांव के चौधरी की एक लड़की निम्मो और भतीजी बिल्लो गांव के एक ही नौजवान बेली से मोहब्बत करती हैं, जबकि बेली सिर्फ बिल्लो को चाहता है। चौधरी को इन दोनों के मामलात का पता चलता है तो वो बिल्लो की शादी बेली से तय कर देता है, लेकिन ऐन शादी के रोज़ फसाद हो जाता है और दोनों घर तर्के वतन पर मजबूर हो जाते हैं। बिल्लो अपने चचा के साथ चली जाती है, लेकिन निम्मो बेली की तलाश में निकल पड़ती है और अगवा कर ली जाती है। इत्तफाक से चौधरी और बेली के ख़ानदानों को पाकिस्तान आकर एक ही गांव में ज़मीन अलाट हो जाती है। गांव में कुछ शहरी नौजवान फसादात में मगवी औरतों के बारे में एक ड्रामा खेलते हैं, जिससे मुतासर होकर बेली बिल्लो की इजाज़त से निम्मो की तलाश में निकल खड़ा होता है और बिलाखिर उसे तलाश करने में कामयाब हो जाता है। तलाश के बाद वो उसे अपने साथ गांव ले आता है। दूसरी जानब निम्मो के माँ बाप रवायती इज़्ज़त की खातर अपनी बेटी को कबूल करने से इनकार कर देते हैं, तो बेली अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देकर
نمو سے شادی کر لیتا ہے۔ فلم کی کہانی میں سب سے بڑی خامی یہ تھی کہ واقعات بلو کی بجائے نمو کو ہیروئن بنا دیتے ہیں۔ اگر نمو کی جگہ بلو اغوا کر لی جاتی اور سارے واقعات اسی کے ساتھ پیش آتے تو فلم کہیں زیادہ اثر انگیز ثابت ہو سکتی تھی۔ فلم کے مکالموں کی زبان نہایت شستہ اور شاندار تھی۔ اداکار ایم اسماعیل نے چودھری کا کردار نہایت عمدہ طریقے سے ادا کیا۔ بلا شبہ وہ ایک منجھے ہوئے اداکار تھے اور ان سے ایسی ہی توقع کی جا سکتی تھی۔ فلم میں ایک دو رقص بھی خوب تھے، گانوں کے بول بھی اچھے تھے، لیکن دھنیں متاثر نہیں کر سکیں۔ بیلی میں کل 9 گیت شامل کیے گئے، جن میں سے 2 فلم ساز و ہدایت کار مسعود پرویز نے خود لکھے، 3 احمد راہی نے اور ایک نغمہ امرتا پریتم، عالم سیاہ پوش، قیوم نظر اور ناظم پانی پتی کا تھا، جو بالترتیب یہ ہیں۔ نمبر 1، سنو سنو اس دھڑکن میں تیرا ہی فسانہ۔ نمبر 2، زندگی کا آسرا ملتا نہیں، مل کے ایسا کھو گیا ملتا نہیں۔ نمبر 3، بے درد زمانہ کوئی نہ سنے ٹوٹے ہوئے دل کا فسانہ۔ نمبر 4، آئی ملن کی رات بنی ہے بات دلہنیاں من کی سیج سجاؤ۔ نمبر 5، نی میں آپے لائیاں جوانی دیاں مینڈیاں۔ نمبر 6، اج آکھاں وارث شاہ نوں کہ تو قبراں وچوں بول۔ نمبر 7، او راہی ہم راہی میرے راہ تکوں میں تیرے۔ نمبر 8، پگ پگ میں نے نین بچھائے کوئی نہ آیا۔ اور نمبر 9، کھیلن کا یہی زمانہ کھیل کھیل پھر نہیں آنا شامل تھے۔ ان میں سے اج آکھاں وارث شاہ نوں کہ تو قبراں وچوں بول امرتا پریتم کی ایک پنجابی نظم تھی، جو بعد ازاں 1959 کی پنجابی فلم کرتار سنگھ میں بھی شامل کی گئی۔ ان تمام گیتوں پر منور سلطانہ، علی بخش ظہور، زاہدہ پروین اور پکھراج پپو کی آوازوں نے جادو جگایا۔ یہ فلم جمعہ 27 جنوری 1950 کو لاہور کے ریجنٹ سنیما پر نمائش کے لیے پیش کی گئی، جہاں یہ 8 ہفتے تک چلی، جبکہ کراچی میں بھی اس نے کوئی خاص بزنس نہ کیا اور فلاپ ہو گئی۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کی فلم بیلی پر ریویو۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ نے اب تک اپنے اس چینل اٹاوا ٹائمز کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیجئے۔ آپ کی ایک سبسکرپشن ہماری حوصلہ افزائی کا سبب بنے گی۔ اس کے علاوہ گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے اور ہماری ماضی کی فلمی تاریخ سے آگہی حاصل کرتے رہیں۔ اس کے علاوہ کمنٹ باکس میں اپنی آراء سے بھی ضرور نوازیے گا۔ آپ کے مفید مشوروں کو ہم بہت اہمیت دیتے ہیں اور انہی کی روشنی میں اپنی ویڈیوز کو مزید بہتر بنانے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ اور ہاں ناظرین، بتاتے چلیں کہ ہمارا اگلا ویلاگ فلم ساز و ہدایت کار اور اداکار نذیر کی دوسری پنجابی فلم لارے سے متعلق ہوگا۔ اسی کے ساتھ اب اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔